Hello guys! For today's video, are you ready para mulantaw sa usa ka breathtaking view na nahimutang sa Mindanao? Kung ganahan mo og nature, fresh air o grabe kanindot nga scenery, this place is a must-see. Imagine standing above the mountains surrounded by clouds, cold breeze and endless beauty. Murag naa ka sa ibabaw sa kalibutan. And the best part, Lantaw 360 is perched high on a hill, so you get a full 360 view literally above the world. Tungod sa iyang altitude, tanang palibot makita gyud nimo. Napalibutan ng Lantaw 360 sa tulo ka dagko ug nindot nga mga bukid. Mao kini ang Mount Kitanglad, Mount Dulang-Dulang, and Mount Kalatungan. Every angle tells a different story. Ang bukid, panganod ug preskong hangin. Perfect ayo ni nga lugar para pamilya, barkada o mag-lover. Nindot diri mag-unwind, mag-picture o mag-appreciate sa kagwapo sa nature. Grabe jud siya ka-relaxing ang vibe ug ang cold breeze makapawala sa stress sa adlaw-adlaw. Bisan gamay nga lakaw, ma-feel nimo nga lahi kaayo ang atmosphere. Mura ka naglakaw sa paraiso sa ibabaw sa bukid. Moments like this reminds us how beautiful the world really is. Sometimes all we need is nature, fresh air, and silence to feel alive again. Lantaw 360 isn't just a view, it's an experience, a place to breathe, pause, and appreciate life. Kung ganahan mo og peaceful getaway o breathtaking mountain views, ayaw gyud kalimta pagbisita ang Lantaw 360. Located ni siya sa Lirungan, Talakag, Bukidnon. Thank you for watching this travel vlog. Don't forget to like, share, and subscribe for more adventures. See you on my next journey.